Vamos a Números 21 en la Biblia, Números 21 y el versículo 4. We're going to Numbers 21 and verse 4. The book of Numbers. Los israelitas están en el desierto después de salir de Egipto con el liderazgo, bajo el liderazgo de Moisés. Salieron de Egipto donde eran esclavos y ahora están en el desierto y Dios está proveyendo maná, un pan especial todas las mañanas por ellos, no el grupo musical, pero el pan todas las mañanas, y está proveyendo por sus necesidades. So in Numbers 21, the children of Israel escaped Egypt where they were slaves, and Moses is their leader, and they're in the desert, wandering in the desert, and God is providing them with a miraculous food called manna. It's a bread he gives them every morning, and providing for their needs. Y luego en Números 21:4 dice, los israelitas salieron del monte Or por la ruta de Mar Rojo, bordeando el territorio de Edom. En el camino se impacientaron y comenzaron a hablar contra Dios y contra Moisés. ¿Para qué nos trajeron ustedes de Egipto a morir en este desierto? Aquí no hay pan ni agua. Ya estamos hartos de esta pésima comida. Puros frijoles y arroz. Murmurando, quejándose como niños. Se olvidaron de todos los milagros que Dios había hecho a su favor. Y luego Dios no estaba muy feliz con su actitud. Y la Biblia dice, por eso el Señor mandó contra ellos serpientes venenosas para que los mordieran, y muchos israelitas murieron. Todavía hoy en día, con una mordida de una serpiente, uno puede morir rápido si no estás cerca de un hospital. Es muy serio. Y muchos murieron. Y luego el pueblo se acercó entonces a Moisés y dijo, hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Ruégale al Señor que nos quita esas serpientes. Moisés intercedió por el pueblo y el Señor le dijo, hazte una serpiente y ponla en un asta. Todos que sean mordidos y la miren vivirán. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un asta, y los que eran mordidos miraban a la serpiente de bronce y vivían. So this Numbers 21, the children of Israel are wandering through, and they're wandering in the desert, and the people grew impatient, and they spoke against God and against Moses and said, why have you dragged us out of Egypt to die in the wilderness? There's no bread, there's no water, and we detest this miserable food. How many times have you heard your children say that? Why don't you take me to McDonald's? We have food at home. I hate that food. We detest this But isn't it interesting that grandparents always seem to find that McDonald's money they didn't have for us, right? For the grandkids? It's another topic. Es interesante que los abuelos siempre encuentran ese dinero de McDonald's que no tenían cuando nosotros éramos niños, ¿verdad? Pero no estoy amargado. Then the Lord sent venomous snakes among them. They bit the people, and many Israelites died. And still today, if you get bit by a venomous snake, if you're not near a hospital, you're dead. There's really no cure for a venomous snake in the wild. And these guys were wandering through the desert. The people came to Moses and said, we sinned when we spoke against the Lord and against you. Pray that the Lord will take the snakes away from us. And Moses prayed for the people, and the Lord said to Moses, make a snake and put it up on a pole, and anyone who is bitten can look at it and live. So Moses made a bronze snake and put it up on a pole, and then when anyone was bitten by a snake and looked up at the bronze snake, they lived. Qué interesante la respuesta de Dios.
Vamos a poner una serpiente de bronce en un asta. Y todos que miran a esa serpiente serán sanados. What a strange answer that God gave Moses. Take a bronze snake, tack it up on a post, and anyone that's bitten by a snake can look up at the snake and live. Pues en Juan 3, Cristo explica por qué Dios puso la serpiente en el asta. In John 3, Jesus explains what this was all about. En Juan 3:14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. John 3:14, as Moses lifted up the serpent in the wilderness, so must the Son of Man be lifted up. Qué raro que Cristo está hablando de sí mismo con el ejemplo de una serpiente. What a strange thing that Jesus is speaking of himself and using himself as an example of a serpent on a stake. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. De tal manera, ¿quieren decirlo conmigo? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. And then Jesus continues. And he says that everyone who believes may have eternal life in him. For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. La cosa es aquí que Cristo fue maldito como una serpiente en nuestro lugar, para darnos vida eterna y para sanarnos. The lesson here is that Jesus Christ became cursed like a snake on a pole to forgive us and give us eternal life. Maldito. En Gálatas 3, la Biblia es muy, Pablo está hablando aquí y dice, maldito todo el que es colgado de un madero. Hablando de Cristo, que es nuestra justificación. Paul is talking about Jesus, our righteousness, in Galatians 3, and he says, cursed is everyone who is hung on a pole. And he's talking about how Jesus was cursed for us. Cristo fue maldito por nosotros. Y nuestra respuesta es simplemente mirar a Jesús y ser salvo. Mirar a Jesús como los israelitas miraron a la serpiente. Nosotros miramos a Jesús y somos salvos. The simple answer is to look at Jesus and live. Look up at Jesus and live, just like the Israelites looked up at the serpent and they were healed just like that. If we look up at Jesus, the Bible says we're saved. We just look at him. Cristo acaba de leer la historia de la crucifixión de Cristo en Marcos. Y cómo sufrió Cristo. I just finished reading again the story of how Jesus was crucified in the Gospel of Mark. Tanta humillación, tantos golpes, tantos azotes, tanta burla. He was beaten so much. If you read the Mark passage, he was beaten so much. He was whipped. He was mocked. He was made fun of. He was humiliated. Vez tras vez fue humillado y golpeado y azotado. Un hombre santo, un hombre sin pecado, un hombre que solo quería sanar y predicar el reino de Dios y amar a la gente y hacer milagros y echar fuera demonios. Este Hijo de Dios fue humillado y golpeado y azotado y se burlaron de él. This God-man, this holy Messiah, this one who only came to heal and to preach the kingdom of God and to cast out devils and to love people. He was falsely accused, abandoned by his friends, and then he was beaten repeatedly. Look, read the story in Mark. They beat him repeatedly.
He was whipped. He was disrespected. He was humiliated. They laughed at him. They made fun of him. Y luego cuando estaba tan humillado y con bastante dolor, la Biblia dice que cargó su cruz hasta Calvario. And then as he was humiliated and beaten and losing blood, the Bible says that he carried his cross to Calvary. Y ahí clavaron sus manos y sus pies a la cruz y levantaron la cruz. And then they nailed his hands and feet to the cross and they raised him up on the cross. Maldito por nosotros. Cursed for us. Como cualquier criminal. Como cualquier malvado. Like any criminal, like any evil person. Just snapped up between heaven and earth, hanging on a cross, humiliated and cursed for us. Cursed in our place, like a snake, como una serpiente, maldito por nosotros, colgado en una cruz. Y ahí pues, y todos sabemos la historia, que ahí pensó en cumplir profecías. Ahí pensó en el bienestar de su mamá. Dijo a Juan, cuídame a mi mamá, por favor, Juan. Ahí oró por sus enemigos. And then as we know from the story, you've heard it many times, as he was suffering on the cross, he thought about unfulfilled prophecy. He thought about his mom. He said, John, take care of my mom. He prayed for his enemies. Y luego perdonó a uno de los ladrones a su lado. El ladrón simplemente dijo, hey, acuérdate de mí, Cristo. Y dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. And then he forgave the thief that was next to him. When the thief said, hey, Jesus, remember me when you come into your kingdom. And he said, today you'll be with me in paradise. Nada de obras buenas. No prendió ninguna vela. No fue un niño bueno de la escuela de verano, de la escuelita dominical, no fue bautizado en agua, no pasó por un curso de discipulado, simplemente dijo, acuérdate de mí, Cristo, y fue salvo. Miró a Jesús. This thief didn't go through a discipleship class. He wasn't baptized. He didn't light candles. He didn't do good works. He wasn't a good little Sunday school boy. He didn't do any of that. All he did was look at Jesus and said, remember me, Jesus. And he was saved just like that. Y fue salvo así de rápido. Fue salvo solo mirando a Jesús y creyendo en Jesús. Y luego sabemos la historia que Dios puso en el Santo Espíritu de Cristo todos los pecados del mundo. Todos los pecados. Tus pecados, mis pecados. Y fue cortado en la presencia de Dios. And then you know the story. God thrust into his Holy Spirit all the sins of the world. Your sins, my sins. All the sins in history. And he was cut off from God's presence. Y gritaba, mi Dios, ¿por qué me has abandonado? And he screamed out, my God, why have you forsaken me? Solito, humillado, maldito. Alone, humiliated, and cursed. Y cargando mis pecados, and carrying my sins on the cross. Y luego gritaba, consumado es, y murió. And then he cried out, it is finished. And he died. Y después de 3 días resucitó. And 3 days later he rose from the dead. Y por eso, mis amigos, solo tenemos que mirar a Jesús. Yo te invito a mirar a Jesús y creer en Él para recibir vida eterna. And that's why all we have to do is look at Jesus. Look at Jesus and believe in him and be saved. Believe in him. Cristo mismo dijo, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tenemos que levantar al Hijo de Dios. Jesus said, as Moses lifted up the serpent in the wilderness, so must the Son of Man be lifted up. Y todos los que miran a Jesús y creen en Él serán salvos. And everybody that looks at Jesus and believes in Him is saved. Maldito, humillado, crucificado por nosotros. Cursed, humiliated,
and crucified for us.